会贴那个绿色的皮，不知道它为什么呢？Atenció, tancant portes. Few places will make the change for you. We wish you a pleasant day in La Roca Village. Thank you very much. Que tendrán que enseñarlo al bus de regreso. El bus de vuelta a Bar. 先带我们到办公室。这是坐那个巴士才有的服务啊。 是蘑菇。Bienvenidos a bordo del autobús de vuelta a Barcelona.
El trayecto durará unos 40. 这里好适合给我用看电脑。什么事？阳台不大，小小的，但是抬头一看，是圣家堂哎。虽然早上逆光就是。广场好多鸽子哦，鸽子真的超级多哎。